vous donner quelques nouvelles. Faites du silence derrière, s'il vous plaît. Vous allez avoir une traduction simultanée en espagnol et en italien. La femme, Nella lingua italiana invitiamo tutte le persone, i pellegrini, a stare un momento in silenzio perché vi comunicheremo qualcosa. Para los peregrinos en lengua española les invitamos a hacer un momento de silencio para hacer un comunicado. Alors vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de régler une alerte à la bombe que nous prenons très au sérieux. À l'heure actuelle, les équipes de déminage sont en train de dépolluer l'intégralité des sanctuaires. Allora siamo qui per annunciarvi che c'è stato un allarme bomba e che tutte le forze di sicurezza stanno cercando di risolvere il problema e in questo momento stiamo cercando di deminizzare la zona. Queridos peregrinos, en estos momentos el santuario hace unos instantes ha recibido una amenaza de bomba en el cual los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto del santuario como del país, se están ocupando de solucionar. Los equipos que estamos aquí trabajando estamos delimitando un cordón de seguridad para que en breves momentos puedan ustedes acceder al santuario. En ce jour de l'Ascension, nous sommes conscients de votre désir d'aller à la grotte et de participer à une procession. C'est pour cela que dans une demi-heure environ, nous allons ouvrir les portes pour que vous puissiez rentrer dans une partie des sanctuaires qui aura été déminée. Mais tous les sanctuaires ne seront pas déminés. Donc nous allons vous baliser un itinéraire. Nous vous demandons de rentrer dans le calme. Vous pourrez faire ce que vous voulez, sauf de dépasser les itinéraires que l'on vous aura balisés avec des cordes et des gens. Nous vous demandons la plus grande discipline, s'il vous plaît. Bravo! Bravo! Per favore silenzio, Allora noi ci rendiamo conto che in questo giorno dell'Assunzione avete il desiderio di andare alla grotta, di pregare la Vergine e per questo fra una mezz'ora i cancelli verranno aperti. Vi invitiamo a mantenere la calma e a obbedire al percorso che è stato indicato per questioni di sicurezza, per la vostra sicurezza. Quindi vi invitiamo a non oltrepassare il cordone di sicurezza che è stato predisposto perché stanno finendo di controllare la zona. Per favore vi invito a mantenere la calma e ad obbedire. Grazie. Queridos peregrinos españoles, ante este día de la Asunción de la Virgen María, el santuario quiere ofrecer la máxima seguridad para todos vosotros y aparte también que podéis pasar al santuario y visitar la gruta. Para eso es muy importante que permanezcáis en calma, porque la situación está bajo control. Es muy importante, pero para vuestra seguridad no debéis salir del cordón delimitado por las personas voluntarias que están a cargo del santuario, porque os repito, la situación está bajo control, pero debéis obedecer en todo momento las indicaciones que se vayan dando por parte de las personas del santuario. Debéis permanecer tranquilos porque más o menos la reapertura del santuario se hará en torno a una media hora, para vuestra seguridad. Et je compte enfin sur vous et sur votre civisme, car derrière vous, il y a des malades de l'accueil Marie Sainte-Fay qui attendent
et qui ont encore bien plus besoin que nous d'aller voir la Vierge. Confidiamo nella vostra tranquillità e nella vostra civiltà, perché dietro di voi ci sono dei malati che devono entrare, quindi vi raccomandiamo di mantenere sempre la calma, di non correre, di stare tranquilli. Confiamos, queridos peregrinos, en vuestra tranquilidad y en vuestra obediencia a los miembros de seguridad del santuario, porque vamos a estar con enfermos, con personas que tienen dificultades para andar y que deben acceder, al igual que vosotros, a los sitios habilitados en el santuario. Así que, por favor, estad atentos y prestad atención a todas nuestras indicaciones. Je donne la parole à Monsieur le maire de Lourdes. Écoutez-moi, jusqu'ici tout se passe très bien. Ce que je vais vous demander, c'est de vous comporter là au moment où nous allons ouvrir l'église, dans 20 minutes, comme vous l'avez fait, patiemment, gentiment et merveilleusement depuis le début de ce... Vous allez rentrer une fois les grilles ouvertes, vous allez être tranquillement canalisé, vous allez voir des jeunes gens d'une part et de l'autre de la porte Saint-Joseph jusqu'au lieu de rassemblement pour la procession. Ok? Donc faites-le comme vous l'avez fait depuis le début, avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour, tranquillement. Ok? Now we translate for our English friends. Okay? Be quiet. We open just in half an hour, and then you go in the sanctuary to the group in a few minutes. Listen to me, ladies. Okay, thank you so much. Allora ha preso la parola il sindaco di Lourdes e vi ringrazia per la pazienza che avete avuto fino adesso e vi invita a mantenere questa pazienza anche quando... Allora il sindaco di questa città vi invita a mantenere la pazienza e la civiltà come avete mantenuto fino adesso, a rispettare le indicazioni. Verranno, come diceva, tra una mezz'ora aperti i cancelli, vi invita a proseguire per la grotta dove partirà la processione, vi invita a rispettare le indicazioni in maniera civile. Grazie. Ante todo, peregrinos españoles, como la situación está bajo control, esta peregrinación no debe ensombrecerse por estos acontecimientos, debemos continuar alegres. Aparte de mantener la tranquilidad, ese estado de civilización que nos caracteriza a nosotros, por favor, en los lugares en los que estéis, evitad las aglomeraciones que puedan causar algún incidente. Obedecer en todo momento las indicaciones que os demos y, sobre todo, seguir vuestra peregrinación de una manera feliz y con el espíritu con que habéis llegado a esta villa de Lourdes.